te damos gracias Father, we thank you porque nos concedes el poder estar en este lugar because you allow us to be here in this place. y pones la convicción en cada uno de los corazones And you have set the conviction in each and one of these hearts de reconocerte a ti. to recognize you. Y al poder reconocerte, And to be able to recognize podemos you, expresarte el valor que tienes para nosotros we can express unto you the value that you have towards us y el valor que nos has dado a nosotros. and the value that you have given us. Y no tenemos otra respuesta más que glorificarte. And we have no other answer for you than to glorify and magnify your name. Permite que la adoración sea un estilo de vida que Sion practique Allow our worship to be a lifestyle that we practice on daily en todas las áreas de nuestra in vida. every area and aspect of our lives. Espíritu de Dios, Spirit of God, revela tu palabra a reveal your word nosotros to us en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amén. Amen. La semana pasada Last week, hablamos acerca del proceso de una vida con propósito. we spoke about the process of a life with a purpose. Los procesos están conectados o son previos al propósito. Every process that you and I go through is a preview to our purpose. Déjame volvértelo a decir. Let me mention it once again. El proceso es antes que el propósito. The process that you and I go through it's before our purpose. Es muy importante que no le saquemos vuelta o esquivemos el proceso. It's important that you and I don't take any shortcuts or try to avoid the process. Porque el proceso nos capacita para cumplir el propósito de Dios. Because the process enables us for us to go through our purpose or to our purpose. Procesos cortos, Short process ¿ok? Es limitación al propósito que Dios tiene para nuestra vida. will limit you to the purpose that God has in store for you. Estos días escuchaba a un pastor These couple of days I was listening to a pastor hablando acerca del proceso de la purificación del oro. speaking of the process that the gold has to go through. Okay. Y el oro realmente es puesto al fuego. And many of us know that the gold goes through the fire. Okay. Y el oro tiene ciertos otros elementos pegados a él. And some of us know that gold has other components or Okay. other metals Entonces, mixed with it. El introducirlos al fuego So when it's introduced in the fire, es exponer las impurezas para extraerlas. is to expose the impurities that it carries so it can come to the surface. Para que el oro alcance la mayor de su pureza And it can be extracted and gold can reach its total purity. y alcanzar el mayor nivel de pureza. And when it reaches its purity, Tiene como intención resplandecer su pureza. its intention is for it to shine in its purity. ¿Cuántas veces, bueno, no sé si a ti te ha pasado, How many times, I don't know if this has happened to you, pero hace muchísimos años, but many, many years ago, cuando era un joven, ya hace mucho de eso. when we were both young, this is a long time ago. ¿Has visto esta gente que en la calle te vende artículos que parecen oro, pero no son oro? Have you noticed that there's people out there, maybe friends of yours, neighbors, they try to sell you chains that seem like they're gold, but they're not. Y en una ocasión compré una cadena porque se veía muy bonita y brillaba mucho. And in one occasion, I did the same thing. I bought a chain, it looked, Y dije, este es un buen negocio, $50. and I said, wow, well, I got it for cheaper, but he said he got it for $50. Iba bien emocionado con mi cadena de oro. I was also excited because I carried a gold chain. Bueno, no me la quería poner hasta que no me echara un baño, ¿no?
And he didn't want to put it on until he took a shower. Venía del trabajo en la cocina, se le penetra mucho la comida a uno. He was a cook, and so you understand that Entonces, all the food lle- penetrated his clothes and everything. llegué a la casa, me eché un baño, I got home, I took a shower, saqué mi cadena y me la puse. I took out the chain and I put it on. Estaba muy contento I yo. was really happy. Pero noté que de repente el cuello se me empezó a poner verde. But then I noticed that my neck started to get, well, in some cases, black or green. Y lo que estaba haciendo realmente esta cadena era manifestar su contenido. And what this chain was doing is manifesting what it had in it. Entonces, ¿qué manifestó esto? Que no era oro genuino ni puro. So this allowed me to see that it wasn't a pure gold chain. Cuando alguien Dios lo llama con un propósito, When God calls someone with a specific purpose, lo tiene que meter al fuego o al desierto. He needs to put him into a furnace of fire Y es or pa- through a desert. Es para poner la impureza de ese hombre o mujer llamado. So he can take out the impurities of that calling upon that person. Y ese desierto puede causarte dolor o aflicción o desesperación. And this desert can cause affliction or even make you desperate or Y anxious. hay momentos donde Dios te saca por un momento del desierto o de la aflicción. And there's times where the Lord will bring you out of that affliction or out of that desert. Y eso parece que nos trae un gran alivio. And it seems as though it brings great relief. Y decimos, gracias por sacarme, Dios. And you say, thank you, Lord, for bringing me out of this. Pero de repente Dios te vuelve a introducir una vez más. But suddenly the Lord makes you go through it once again. Y tú dices, no. And you shout out, no. Pero lo que no nos damos cuenta, But what you and I fail to que notice, cada vez que Dios nos mete al fuego, that every time that the Lord puts you through the fire, es con ir terminando gradualmente con todas nuestras is impurezas. so that He can pluck out all the impurities that we have within. Y Dios lo va a hacer las veces que sea necesario And hacerlo. God is going to do so as many times as He needs. Pero cuando te saque, But when He brings you out, estás listo para cumplir tu propósito. you'll be ready to accomplish La and fulfill impureza se ha your ido. purpose. The impurity has gone away. El mal carácter se ha ido. The bad character has gone away. Las motivaciones egoístas y equivocadas las ha extirpado Dios de nosotros. Your wrong or selfish ambition or intentions have been plucked out completely. Nunca quieras evitar el horno de purificación. Never try to avoid the furnace of purification. Porque el propósito es capacitarte para todo lo que Dios tiene preparado para ti. Because the Lord wants to prepare you for what He has in store for Quiero you. decirte que cuando te encuentres en el horno, I want to tell you that when you find yourself in the furnace, que tu anhelo no sea salir de él, that your desire is not to come out of it quickly, sino que salga de ti la impureza. but that all the Come on. impurities that are within would come out. Que tu deseo no sea salir del horno. That your desire is not for you to come out of the furnace, Que tu deseo sea que la impureza salga de ti. but that your great desire is that all the impurities that are within would come out. Esto cambia completamente la visión. This changes completely our vision. Cada adversidad, cada problema, cada circunstancia Every difícil adversity, everything that is surrounding you and it's difficult is for a reason. es en beneficio de nuestra formación. It's a benefit for our Come on. formation. Es en beneficio de nuestra formación. It's in our benefit to be developed. Moisés cruzó esto y ya lo vimos en el pasado. Moses went through this and we saw it in the past. Pero el tema de hoy, eso fue solamente un repaso a lo de la semana pasada. This is just a little recap of what we saw last week. Pero hoy lo de hoy es realmente una cita con nuestro propósito. And today's theme or topic is a date with our purpose. Ya había salido
Moisés del proceso. Moses had already come out of the process. Ya habían pasado muchos años. Many years have gone by. Desde su niñez a su adultez fue un proceso. From his childhood to adulthood, Desde la amenaza de muerte from when he was threatened, hasta el peligro del Nilo, that even the danger of the Nile River, ¿ok? Hasta llevarlo a convertirlo en un asesino even though getting to the place where he was a murderer y convertirlo en un fugitivo and making him a fugitive. y después introducirlo a un desierto, Then introduce him into a desert, ¿ok? Y en ese desierto and in this desert, vemos que entró la otra parte del proceso. we see that the other side of the process came Fueron through. 40 años en el desierto. It was 40 years in the desert. Wow, eso está impresionante. This is impressive. Pero recuerda que todo proceso tiene un día de culminación. But remember that every process has its due date. Di conmigo, todo proceso Say with me, every process tiene un día de culminación. has a due date. Y estaba a punto de terminar ese proceso Moisés And this process, Moses was about to be done with. para entonces entrar ahora sí a su propósito. So then he could enter into his true purpose. De eso tiene que ver en esta tarde este mensaje. That's what this message is all about this afternoon. Éxodo 3, versículo 1 al 3. Exodus 3, verses 1 through 3. Éxodo Exodus 3 del 1 al 3. 3, 1 through 3. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevaba el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, al monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó maravillado y lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cercas. One day Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't it that the bush burning up? Why isn't that bush burning up? I must go see it. Ok. Dice que cierto día, o sea, era una rutina que él llevaba todos los días. It says in a certain day. That means that he had a routine that he lived through every day. Recordemos, Remember, las ovejas no son de él. the flock is not his. The El sheep are dueño not de his. esas ovejas es su suegro. The owner of these sheep is his father-in-law. Y el suegro lo contrató para ser su empleado. And his father-in-law gave him a job to take care of these sheep. Jamás te va a contratar Dios a ti sin antes le pruebas que eres fiel con lo de otros. God is never going to give you a contract unless he can see that he can trust you with something smaller of somebody else. Todos queremos que Dios nos escoja y nos llame para llevar a cabo un gran propósito de Él. Many of us want God to call us out, give us a ministry, a great ministry, Pero, and a great purpose. pero no entendemos las maneras de cómo Dios nos va preparando para entonces contratarnos. But we don't understand many times the process that we have to go through
in order to have a contract from God. Ahí está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Moses is tending the sheep of his father-in-law. Dice que las llevó al corazón del desierto. He says that he Come took on. them to the heart of the desert. ¿A dónde? Al corazón del desierto. Says that he took them to the heart of the El desert. desierto es el lugar de capacitación y de formación. And the desert is the place where you and I, we gain the ability to learn. Mientras él está llevando y haciendo un trabajo, Dios lo está capacitando a él en el desierto. While he's taking on a job or a responsibility, the Lord is equipping him and Pero teaching him. dentro de ese desierto, esto está buenísimo, dentro de ese desierto, This is great. Look at this. Wow. Through this desert that he's going through, dentro de ese desierto se encuentra el monte de Sinaí. he finds himself with the mountain of God, Sinai. Escucha, no está en la tierra prometida, He's not in the promised land. está en el corazón del desierto. He is in the heart of the desert. En el corazón del desierto es donde estaba el monte Sinaí. In the heart of the desert is where this mountain of God was. Y el monte Sinaí es el monte de Dios. And Mount Sinai, again, is the mountain of God. Es el entorno de Dios. Is where God dwells. Es la habitación de Dios. Is where he has his habitation. Y ahí fue donde mientras pastoreaba, ahí lo introdujo Dios. And while he was tending the sheep is where the Lord introduced him Si to. ves cómo a veces en nuestro desierto ignoramos que allí en el desierto está la presencia de Dios. Many times when we go through a desert or a certain process or a circumstance, we tend not to see that God is in the midst. Porque tenemos un ojo natural, no un ojo espiritual. Because we have a natural eye that sees everything around us, but we don't have a spiritual Pero eye. el ingreso al corazón del desierto But being introduced into the heart of the desert, tenía un destino there was a destiny, y era la presencia de Dios. and it was the presence of God. Y fue ahí donde Dios propicia un encuentro con el propósito de Moisés. Wow. It's in that place where God initiates the purpose of Moses. ¿Dónde estaba el propósito de Dios para Moisés? Where was God's purpose for Moses at? En el corazón del desierto. In the heart Come on. of the desert. En el corazón del desierto estaba una cita con el propósito. In the heart of the desert is where Moses was going to meet up with his divine purpose. Ya identificamos el desierto y el propósito de él. We identified the desert and the purpose of it. Pero también ya identificamos que en el desierto está la presencia de Dios. But we also identified that in the heart of the desert is the presence of Pero God. en ese momento But- Dios But in that very moment, God empieza a causar o causó un fuego en una zarza. he started up burning up this bush. Ok, déjame decirte que eso no era inusual en el desierto. Let me just tell you that it wasn't something unusual that happened in the desert. Ver una zarza o un arbusto prendido en el desierto era algo común. To see a dried up bush Come on. burning up, it was something very common. Así que cuando veas el fuego de pruebas, So when you see the fire around you of testing, Santiago dijo, no te sorprendas por el fuego de pruebas que vas a experimentar. James, Jesus' half brother, said, don't be amazed of the flames of fire of testing that you're going to experience. Di conmigo, eso es común. Say with me, that is common. Eso es parte de. It's part of. Pero aquí es donde entra el gran misterio. This is where this great mystery comes in. ¿Ok? No que se estuviera quemando la zarza. Not that the bush would be burning. Acuérdate que Moisés pasaba mucho tiempo en el desierto. Remember that Moses spent a lot of time in the desert. Pero lo que le llamó la atención But what caught his attention no fue la zarza ardiendo. wasn't the bush burning. Lo que le llamó la atención es que no se consumía. What caught his attention in amazement was that the bush didn't consume itself. Y yo me imagino que volteó y vio que estaba encendida la zarza I can imagine him turning and saying, this bush is burning y up. siguió haciendo sus cosas. But he continued to do his own thing. Pero de repente volvió a ver But then he turned back to it and he looked at it. y la vio continuamente seguir ardiendo. And now he's staring at it continually, looking at it,
looking at the fire. y siguió haciendo sus cosas. And he continued to do his thing. Pero quizás un rato más tarde voltea y la vuelve a ver. But maybe an hour or two goes by and he looks at it and Y still burning. y se da cuenta que está tan fluorescente como hace un par de horas quizás. And he notices that the bush is the same way burning up as a few hours ago. Hay cosas que te queman There's things that burn up in y hay you, cosas que te edifican a través del fuego. and there's things that Come on. edify you in the midst of the Si fire. hubiera sido un arbusto normal, se consume de volada. If it was just a normal bush, it would be consumed and done with. Pero no era un arbusto común y corriente. But it wasn't just a common bush. Y te voy a decir en un momento por qué. And I'm going to tell you and explain it to you why. Sino que captó su atención que no se consumía. But it captivated his gaze, his attention, that it didn't get Hay consumed. fuegos que no se tienen que apagar y los fuegos que no se apagan son los fuegos de Dios. There's fires that don't need to be put out, and they're fires of God. Conozco creyentes que han estado en fuego por un mes o 2 meses, pero a los 3 meses ya no hay fuego. I've seen certain believers that carry a fire in them, a flame, for a month or two, and then it dwindles out. Arbustos emocionales Emotional bushes, se quemaron de volada. they burnt up quickly. Pero también hay arbustos But there's also bushes que pasan los años that the years pass y by, los años and the years go y by, seguimos con el mismo avivamiento del principio. and we continue with the Come on, same alguien revival puede at dar the un grito de beginning. júbilo a ello. Somebody shout with praise. He visto creyentes que en los conciertos brincan y saltan y hacen. We see believers that they're jumping and doing things acrobatically in concerts, Pero vienen a sus congregaciones. but come to the churches, Parece que no les pagaron por venir. and it seems as though they came to a funeral or didn't get paid Parece to que el come. gozo de nuestra salvación se esfumó. It seems as though the joy of our salvation just evaporated. Y eso es una evidencia que el fuego de Dios no está en nosotros. And that's the evidence that the flame of God Jeremías is dijo- not burning up in us. Jeremías dijo, quise detener el fuego de Dios en mí, pero no pude contenerlo. I wanted to quench the flame that was in me, said Jeremiah, but I couldn't contain it. No importa cuánto me opuse, It didn't matter how much I was al against final it. no pude con el fuego de Dios. At the end of it, I could not withstand the fire of Porque el God, fuego de Dios es mucho más fuerte y poderoso que yo, because the flame of God is more powerful than I am, que mi oposición. than my opposition. Entonces voltea y eso capta la atención. So Moses turns back to it and it captivates his attention. Escucha la expresión de Moisés. Listen to his expression. Esto es asombroso. This is amazing. Esto no era común, esto era asombroso. This wasn't common, he said. Dios This is amazing. Dios quiere que experimente su fuego continuo y no su fuego permanente. God wants you to experience his continual fire in you, and that's something that lasts Y a little cuando bit. ves el fuego permanente de Dios, entonces viene el asombro a tu vida. So when you see God's fire permanently in your life, then amazement comes. Entonces dices, este no es la reacción a un congreso. So this is not a reaction to a conference or a Este congress. no es la reacción a un concierto. This is not a reaction to a concert. Esta no es la reacción común y corriente. This is not common. Este es Dios dentro. This is God Este inside. es Dios ardiendo. This is God within, burning Y up. eso nos tiene que asombrar a ti y a mí. And this needs to amaze you and Si I. tú ya perdiste el asombro por el fuego de su presencia, If you've lost the amazement of the fire of his presence, es porque vistes un arbusto equivocado, no el arbusto de la presencia it's because de Dios. you're attending a different bush that's burning up and not God's. Di conmigo, se asombró. Come on, iglesia. Say with me, Di he was conmigo, se amazed. asombró. He was full of amazement. ¿De qué se asombró? What was he amazed Que about? no se consumía. That the bush did not consume itself. Asómbrate por lo que no se consume, Be amazed of the things that don't consume. por lo que no se apaga. For those things that don't dwindle out Eso te tiene and turn que, off. eso te tiene que atraer. It needs to attract you. That needs to attract Lo you. que atrajo a Moisés a la zarza fue que no se apagaba. What attracted Moses
Moses to the bush, the burning bush, is that it did not quench or turn off. Él dijo, es asombroso. It's amazing, he said. Vemos que ese fuego We see that this fire atrajo a Moisés. attracted Moses. Él dijo, esto es increíble. He says, this is amazing. ¿Por qué esta zarza no se consume? Why is it that this bush does not get consumed? Tengo que ir a verla de cerca. I need to get closer and see it. Tengo que ir a verla de cerca. I have to go up close and personal and see it. A veces vemos el fuego de Dios de lejos. Many times we stand afar to God's fire. Pero Moisés fue atraído para la cercanía al fuego de Dios. But Moses wanted to draw near ¿Tú te has to the dado burning bush of cuenta God. que en lo que te enfocas eso es lo que te atrae? Have you noticed that which you focus into is what attracts you? Empieza a ver videos de maquillaje y lo único que te va a atraer va a ser el maquillaje. Keep looking at videos of makeup and you're going to be attracted by makeup. Empieza a ver videos de cocina y te va a atraer la cocina. I don't know about that, but A mí sí. look at videos of people cooking and some are going to be attracted to cooking. Hebreos dice que lo que contemplas en eso te conviertes. Hebrews says that which you contemplate is what you become. ¿Qué estaba contemplando Ricky Moisés? What was Moses contemplating? Un fuego que no se consumía. A fire wasn't consumed. Y un consuming. fuego enciende a otro fuego. And one fire will ignite another fire. Si te das cuenta que un fuego ardiente toca algo y lo enciende. Have you noticed recently about the fires, right? That, Eso es- that fire touches something else and it Eso burns it up? eso es exactamente lo que le pasó a Moisés. It's exactly what happened to Moses. Se enfocó y contempló el fuego y eso lo encendió a él para acercarse más. He contemplated and with amazement he drew near to it. Quizás esta palabra es para ti específicamente en esa tarde. Maybe this word is for you specifically this Contempla afternoon. el fuego de Dios Contemplate God's y deja fire que el fuego de Dios te encienda y te atraiga hacia él. and allow God's fire to attract you to him. Amen. Mira lo que sigue diciendo. Let us continue seeing this. Tengo que ir, di conmigo, tengo que ir a ver de cerca. Say with me, I need to draw close to it. Esta inquietud se convirtió en un gran deseo. This became a great Come on. desire in Moses. Todo esto está pasando en el desierto, en el lugar de adversidad, en el lugar áspero. All of this is happening in the heat in the middle of the desert. Pero sabes, cuando la presencia de Dios está en ese lugar, But when the presence of God Moisés is dijo, in this place, Moisés dijo, prefiero estar en el desierto con tu presencia que en la tierra prometida sin ella. Moses told God, I'd rather on. be in the desert 40 more years with your presence than to enter in the promised land without your presence. Habemos gente que preferimos la bendición que al que bendice. Many times there's people on. like you and I that prefer the blessings and not the person who is Prefiero blessing la us. bendición antes de que al que bendice. I prefer the blessings, that's our actions many times, than he who is blessing me. Pero ese deseo de Moisés nació ahí en la zarza ardiente. But that desire grew bigger and bigger in Moses while that bush was burning. Mira lo que sigue diciendo. Let us look at what continues Cuando el saying. Señor vio que Moisés se acercaba para observarlo mejor, When the Lord notices that Moses drew near to this fire, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. God called him from the midst of the burning bush. Moisés, He said, Moses, Moisés, Moses. aquí estoy, respondió él. He says, I am here, Lord. Yo me pregunto cuántos de nosotros respondemos de volada cuando Dios dice, Isaías, Isaías. I can imagine when the Lord is speaking to us and the Lord says, Isaiah, Isaiah. Cuando dice Carmen, Carmen, And he says, Carmen, Carmen. ¿cómo respondemos? How do we answer? Si te das cuenta, Moisés respondió de volada, dijo, aquí estoy. And Moses responded quickly Come on. and said, Here I am. Moisés dijo, aquí estoy.
He said, Moses, Moses, and he said, here I am. Respondió rápido a la voz de Dios. He answered quickly to the voice of ¿De God. dónde venía esa voz? Where did this voice come from? De en medio de la zarza. From the midst of that bush Era burning. Dios dentro de la zarza It's God in this bush que estaba hablándole a Moisés desde la zarza. that was speaking to Moses from this burning Y a bush. veces Dios usa personas And many times God uses people, comunes y corrientes common people, que no son ellas hablándote, but it's not them speaking to sino you, que es Dios but it is God en medio de ellas in the midst of them hablando a tu vida. speaking to your life. Dice que una voz de dentro. It says that a voice within. Una cosa es la voz y otra cosa es el arbusto. One thing is the voice and another thing is the bush. El arbusto no habló. It wasn't the bush talking. Habló Dios dentro del It arbusto. was God speaking through the bush. No fue el asno que habló al profeta. It wasn't the donkey that spoke to the prophet. Fue Dios hablándole a través del asno. It was God speaking through the donkey to this prophet. Si no te gustó la analogía If de you la didn't- zarza, pues está la del burro. If you didn't like the analogy of the burning bush, then there's the one of the donkey. Y el asno le dice al otro burro, ¿por qué me pegas? And the donkey tells the jackass, why do you hit me? El asno le dice al otro burro, ¿por qué me pegas? The donkey tells the jackass, why do you hit me? No sabes cuántas veces he escuchado a la gente decir que apedreo a la gente desde aquí. I don't know how many times you've heard people say that I throw stones at people from here. Not just one person. No solamente una Esto lo persona. vengo escuchando por años. I've been hearing it for years. Pero lo que predico aquí no es lo que yo pienso o lo que yo me imagino. But what we both preach here is not what I think or I imagine. Lo que predico aquí es la palabra de Dios que está dentro, transfiriéndose a los que están afuera. But what we're preaching is the word of God that is within to those who are listening out Por eso there. tienes que identificar la voz para ver si es el pastor o es Dios a través del pastor. That's why you need to identify well if it's the voice of God or it's the voice of the pastor. Si es Dios o es Ricky a través de la enseñanza. If it's God or it's Ricky through the teaching. Si te das cuenta, necesitamos tener discernimiento. We need to learn to have discernment. Y el discernimiento viene a aprender a escuchar la voz de Dios. And discernment comes when you learn to hear the voice of God. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz y la siguen. The word of God says that the Lord is the good shepherd. And the Lord's shepherd, his sheep know his voice and they know it well. ¿Qué siguió Moisés, Maye? La voz que estaba en medio de la zarza. What is it that Moses followed? The voice that was in the midst of the bush. ¿Qué estás siguiendo? What are you following? ¿La voz o a la zarza? What are you going after? The voice or the bush? Wow. Quiero avanzar We want to move forward. y no puedo. It's a little difficult. Moisés respondió, heme aquí. Aquí estoy. Dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando una tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. He says, do not come any closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Escuche esto. Listen to this. Esto es muy importante. This is very important. La única manera cuando Dios te dice para The only way that the Lord can say to you, stop, or es wait a cuando minute, tú estás tan cerca is when you're so near y estás pisando una tierra que requiere el alineamiento de tu santidad con la santidad de Dios. which requires of you and I to be aligned with His holiness. Muchos queremos entrar al ministerio, entrar al propósito sin santidad Many en of us nuestra vida. want to enter into our purpose, into a ministry, without being
holy dice, "No te or puedo." separated for God. Dios dice, no te puedo meter a tu propósito I cannot make you go into your process hasta que no te meta en mi santidad. until you go through the process of Entonces holiness. ahí en ese alto, So in that stop that God does, en ese alto, in this stop, Dios volvió a sacar la impureza nuevamente que quedaba dentro de Moisés. God continued to bring out the impurity that was within Moses. Las sandalias The sandals de un pastor of a pastor caminaban en camino de excremento de ovejas, de cabras y de bueyes. was the shepherd's sandals were sandals that he would have to walk through dirt, mud, and the waste of the animals. No quiero ser tan ilustrativo. I don't want to depict it so ¿Alguien illustrative. algún día ha pisado lo que no tuvo que haber pisado? Has anybody ever stepped on something that you shouldn't have stepped on? ¿Cuál es tu reacción? What is your reaction? ¡Ah! Some people literally call it what it is. ¿Verdad que es grotesco? Right? It's not nothing nice. ¿Verdad? Porque nuestros pies, nuestro caminar muchas veces se ensucia en el camino del mundo y del pecado. Because many times our feet tend to walk in the things of wickedness or things of this world. Y si tú traes contaminadas las sandalias, no puedes tocar And if your sandals are contaminated, then you cannot touch un entorno santo. something that is Por holy. eso le dice, para. That's why he says, stop right Si there. tú estás haciendo algo sin santidad, para. If you're doing something without holiness, stop right No está there. diciendo deja de hacerlo. Para. He says, stop doing what you're doing. Stop. Quítate lo que está sucio. Pay attention to what is dirty. Porque el lugar que tú estás pisando, Because the place that you're standing a on, donde te voy a enviar, where I'm going to send you to, requiere caminar en santidad. requires of you living a life that is wholly separated unto God. Moisés se detuvo. Moses stood still. Moisés se detuvo. He stood still. Y mira lo que sigue diciendo. And listen to what it continues to say. Yo soy el Señor, He says, I am the Lord your God, el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. the father of your forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. El propósito de Dios, The purpose of God, las promesas de Dios the promises of God, y la herencia de Dios and the inheritance of God están conectados generación tras generación. are connected from generation to generation. Hay cosas que Dios le cumplió a tus padres, There's things that were fulfilled unto your que las parents. va a cumplir en ti. He's going to fulfill them in your Y life. hay cosas que Dios que te prometió a ti, la van a cumplir tus hijos. And there's things that God promised upon your life, and your children are going to fulfill ¿A them. quién se le dio la promesa To whom was given the promise de la tierra prometida? of the promised land? Abraham. To Abraham. ¿Ok? Abraham se le dio. It was given to Abraham. Pero Dios la iba afirmando y confirmando en las próximas But generaciones. God was affirming that word and confirming it through generations. Cuando Moisés oyó esto, When Moses heard this, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. he covered his face because he was afraid to look at God. Cuando tú estás en un entorno en la presencia santa de Dios, When you're surrounded La re- eternally in the presence of God, la reverencia toma lugar reverence takes y place te quick. tienes que cubrir los ojos contaminados para no ver la santidad directa de Dios. And you need to cover your eyes, which many of us do. We close our eyes so we don't see the holiness of God. Si te acuerdas que Moisés más adelante le dice, muéstrame tu gloria. And do you remember that later on Moses says to God, show me your Y glory. dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y quedar con vida. And the Bible literally says that there's no man that can see God as who he is and remain alive. Dios le trajo una revelación al corazón de Moisés. God brought a revelation to the heart of Moses. Moisés no tenía que morir Moses didn't have to die porque estaba a punto de recibir un propósito. because he was about to receive a purpose. No podía morir, He couldn't die,
Porque estaba a punto de cumplir un propósito. because he was about to accomplish his purpose. Tú no puedes morir. You can't die Porque hay un propósito de Dios en tu vida. because there's a purpose of God over your Pero life. tienes que cubrir tus ojos de no ver lo negativo. But you need to cover up your eyes from seeing that which is negative. Tienes que cubrir tus ojos en reverencia ante la presencia de Dios. You need to cover up your eyes before the presence of God in reverence. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y la miel. Y la tierra donde se acumula, donde actualmente habitan los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío a Faraón. Tú vas a sacar de Egipto al pueblo de Israel. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him from the middle of the bush, "Moses, Moses." "Here I am," Moses replied. "Do not come any closer," the Lord warned. "Take off your sandals, for you are standing on holy ground. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob." When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. Then the Lord told him, "I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering, so I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivitites, and Jebusites now live. Look, the cry of the people of Israel have reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people, Israel, out of Egypt." Toda la experiencia desde su niñez hasta este momento de Moisés, All of the teaching La of his amenaza- upbringing until this stage of his life, la amenaza de muerte, the threat of his life, el naufragio en el Nilo, when he was going through the river of the Nile, la preparación en el palacio, the preparation and the teachings in the palace, los errores que cometió al comer asesinato, the mistake that he made in killing an Egyptian, el convertirse en un fugitivo, and becoming a fugitive, en pasar a ser el yerno de Jetro, and becoming the son-in-law of Jethro, en convertirse en el empleado de Jetro, and becoming the employee of Jethro, en meterlo al corazón del desierto and to put him into the heart of the desert, y el concederle tener un encuentro con él en el monte, and to have or allow him to meet up with him at the mountain, en demandar de él limpieza a la santidad. and for God to demand of Moses holiness. Di conmigo bien fuerte, con este propósito. Say with me out loud, with this purpose. ¿Cuál es ese propósito? What was this great purpose Que Dios le dice, that God says to him? he mirado la angustia, el dolor, la aflicción de mi pueblo en Egipto. I've seen the anguish, the cry, the distress of my people in Egypt, El maltrato, the mistreatment, su condición de dolor. their conditions of pain and Y suffering. para eso And for this reason, es que he descendido
is why I have descended. Para eso te llamé. That's why I called you. Para eso te he traído para todo este proceso. That's why I have brought you through all of this process. Porque hoy te entrego a ti Because I give you onto today el propósito the purpose de que tú seas el instrumento that you become the instrument en mis manos in my hands para terminar con la aflicción, to end with all affliction, para introducir a mi pueblo a la bendición. to introduce my people into the Yo blessing. te he escogido a ti. I have chosen you. Déjame decirte que hay una multitud de personas Let me tell you something. There's a multitude of people que están en aflicción en tu trabajo, that are living in affliction at your en workplace, tu vecindario, in your neighborhood, en tu familia in your family, y quizás dentro de tu casa. and even probably inside of your house. Y porque Dios ha escuchado su angustia, And because God has heard their anguish, porque Dios ha visto el trato del diablo hacia las personas, and because God has seen how the devil has mistreated people, todas tus pruebas y tus angustias y tu desierto all of the testing and the circumstances and the desert that you've gone through, era para hacer una cita contigo en el desierto en su it's presencia. so that you could meet up with him in this desert in his presence. Y no es para que tuvieras una experiencia, un calorcito bonito y sentir la paz. It's not so that you can feel something Come on. nice and shake a little bit or feel a little peace. Hoy no sentí ese calorcito en la iglesia. Oh, I didn't feel that warmth in the church today. Quizás estás sintiendo la confrontación de Dios diciendo, deja de pensar en ti, empieza lo que están en angustia, en dolor y en And maybe God is aflicción. saying to you and I, stop thinking about yourself, stop thinking about your circumstance, and start thinking and believing of the people who are living in anguish and in pain and Y suffering. todo lo que has sufrido y yo lo he permitido And everything that you have suffered, the Lord says, I've allowed this to happen. es formar en ti un carácter Eso- misericordioso, lleno de gracia y de amor. It's so that I can form a character in you, full of love, mercy, and grace. Y hoy And today, se ha terminado el tiempo de tu proceso. the time of your process has ended. Hoy te voy a entregar tu propósito. Today, I'm going to hand you your purpose. Hoy te voy a entregar tu propósito. Today, I'm going to hand you your purpose. Y le dice ahora, ve. And he tells him, go. Jesús dijo, toda autoridad Jesus said, all authority me fue dada en el cielo y en la tierra. in heaven has been given unto me, Y le dijo a on sus heaven and earth. discípulos, y le dijo a sus discípulos, And he said unto his disciples, no a los creyentes, a los discípulos. not believers, Ser, disciples. ser cristiano, ser creyente y ser discípulo son tres cosas diferentes. To be a believer, to be called a Christian, and to be a disciple are three different things. ¿Quieres aprender esto? Ven el domingo a las 12. If you want to learn the difference, come on Sundays at 12 o'clock. Escucha, Jesús solamente envió discípulos. Remember this, in the Bible, in the Gospels, Jesus only sent disciples. Y hoy enseñé esto. En el Antiguo Testamento Dios tenía sus discípulos y fue Abraham, Moisés, Noé y todos los profetas. God in the Old Testament, he had his own disciples. They were called prophets. Abraham, Isaac, Jacob, Pero en Noah. el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, But now in the time of the dispensation of grace, Dios nos dio un maestro God gave us a teacher, llamado Cristo Jesús, and his name is Jesus que te Christ, está llamando a ti como llamó a Moisés, that he's calling you out just like he did Moses, que te está procesando a ti porque te quiere entregar una encomienda, that he wants to process you in order to give you a commandment porque or a tiene commission, planes de usarte para salvar a otros de su condición. because his plan is to use you for salvation Por eso to others. Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. And that's why the Lord says in Mark that he told his disciples, go out to the world and make disciples, preaching the good news. Moisés llegó a Egipto y les dijo a qué iba Moses went on to Egypt and said for what reason he had come y quién lo había enviado and who had sent him y para qué lo había enviado. and for what reason he was sent. Pero But
Esto continúa la próxima semana. This will be to be continued next week. Esto continúa la próxima semana. God willing, this will continue on next week. Oye, el tema es Today's message is una cita con tu propósito. a date with your purpose. Hoy aprendaste que el desierto es el lugar de formación. Today we learned that the desert is the process of our formation. Y que en el development. corazón del desierto está la presencia y el monte de Dios. That in the midst of the heart, in the heart of the desert, you will find the presence of God. Y en ese lugar hay una cita de Dios. ¿Con quién? ¿Con quién? Conmigo, contigo. And in this place, God wants to have an encounter ¿Para with you qué? and with me. ¿Para For what qué? reason? Para entregarnos el propósito que no sabíamos que teníamos. So that He can hand us the purpose that we didn't know He had in store for Dile al que us. está a tu lado, Tell the person next to you. continuará. It will be continued next week. Continuará Dios contigo y conmigo. God will continue to work in us, in me, and in you. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por lo que nos ha enseñado? How many give God the glory for Gracias. what He has taught us? Amen. Antes de irnos, Before we go, quiero pedirle al grupo de liderazgo si pasa rapidito, por favor. if the leadership group can come up front. Todos el equipo de liderazgo, por favor. Frank, Javi, Isabela, Luis, Bella, Luis, Josué,